Sa tunajivunaka, tunakuwaka tuko najivunia nini? Unajivuna, unadunda, unavimba, unafanya hiki na kile, ndio. Asante. Siku naelewaka tu kama uko vumbi tu bibudongo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni mtumishi wa Mungu Paul Muhombo Muhima, nikiwa ninakuongelesha toka hapa Kongo. Pia ni mmoja wa wainjilisti wapashaji habari njema ya Yesu Kristo aliye hai. Bwana asifiwe. Leo nataka tuzungumuze neno linalosema sherti turudi nyumbani. Kwa ajili ya neno hili nataka nikuzungumuzie, nikukumbushe tu ya kwamba sisi ni wageni na wasafiri katika ulimwengu huu. Mpendwa, maandiko matakatifu katika kitabu cha Waebrania sura 13 mstari wa 14 tunaweza kusoma pale. Waebrania sura 13 mstari wa 14, tusome katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Hatuna mji unaodumu milele hapa duniani, lakini tunaungoja mji tutakaoupata hapo baadaye. Amen. Neno hili linataka kutuonesha ya kwamba hapa sio kwetu. Tunakuwa katika dunia, lakini dunia sio yetu. Tuko wasafiri na wapitaji. Kila mmoja wetu anajua kwa akili zake mwenyewe, akiwa na akili timamu, kwamba ukiwa ulitoka kijijini unafika mjini, ulifika labda kutembea, ulifika labda kwa njia ya ukimbizi, ulifika labda kwa njia ya matunzo au kwa shabaha fulani. Unaweza ulikuja hata kuona mwanamemba mmoja wa familia ambaye anakaa katika mji fulani. Alafu ukiwa na akili timamu uelewe ya kwamba wewe ni msafiri. Na katika usafiri huu kuna muda utakaporudi. Kwa nini utarudi? Kwa sababu mji ambamo unakaa sio wako wa kudumu. Mji wa mtu wa kudumu ni kule alikotoka, kule ambako wababa walizaliwa, kule ambako baba kuu alizaliwa, kule ambako una shamba, kule ambako una mali, kule ndiko utakaporudi. Mungu atusaidie sana. Maandiko yametuambia Waebrania 13:14 kwamba hatuna makao ya kudumu hapa. Hatuna mji wa kudumu. Ina maana gani? Ina maana chochote ambacho tunaweza kukifanya tujue ya kwamba ni cha muda. Unazitafuta pesa, unafanya vizuri, lakini ni za muda. Baada ya muda fulani unaweza ukaziacha. Umekwisha kuoa tayari, sawa, umefanya vema. Ni agizo toka Baba kwamba tuoe, tukazae, tukajaze ulimwengu, ndio. Lakini elewa ya kwamba utakaposafiri, utakaporudi kule ulikotoka, mke au mume au watoto au wazazi, sijui, kila mmoja anasafiri yeye mwenyewe. Asante. Angalia, elewa kitu kimoja. Ulipokuja kuona ndugu yako katika jamaa, unahesabia masiku. Na kwa wengine ambao kizungu kimeendelea, wanauliza, umefika? Ndio. Utafanya siku ngapi? Sababu siku zao zinahesabika, namna ya matumizi ya siku zao inahesabika. Sherti wajue na wewe utafanya siku ngapi. Lakini asante, asifiwe Mungu wetu aliyetuweka ulimwenguni, akaweka siri, siku sisi hatuzijui. Tunachokijua tuelewe ya kwamba kila kilicho na mwanzo sherti kiwe na mwisho. Ni Mungu mwenyewe ambaye hana mwanzo na yeye hatakuwa na mwisho. Lakini mimi na wewe vile tulizaliwaka, sherti ile kuzaliwa, kuishi, iwe na mwisho, na mwisho yake inaitwa kifo.
Jina ndiyo mbaya ya kifo, lakini ukiona namna tunavyoishi, sherti turudi kwetu. Tutarudi. Nimekwambia kwamba kile kilicho na mwanzo kina mwisho, ni kwamba hakidumu milele. Ndiyo maana tunazaliwa, tunaishi na kisha tunaitwa tena, tunaalikwa nyumbani kwa Baba kule tulikotoka. Alafu ole wa mtu ambaye hana baba yule wa milele ambaye kwake utafikia. Tuangalie pointi ya pili inayosema kifo si mwisho, ni kurudi tu kwa Baba. Ukisoma Mhubiri sura 12 mstari wa 7, nayo inasema hivi. Tusome katika jina la Yesu Kristo. Mhubiri sura yake 12 mstari wa 7. Wale walio na Biblia za Kifaransa mnaweza kusema Ecclesiastes 12 verset 7. Tusome. Nawe vumbi utarudi udongoni ulimotolewa, na roho yako itamrudia Mungu aliyeiumba, ni neno la Bwana. Mhubiri alielewa hiki kitu, akaanza kuambia mwili wake, akasema vumbi, akaita vumbi, hakuita hata mwili. Vumbi itarudi kwa vumbi, kwa udongo ilikotolewa. Mungu atusaidie sana. Sijui sa tunajivunaka, tunakuwaka tuko najivunia nini? Unajivuna, unadunda, unavimba, unafanya hiki na kile. Ndiyo, asante. Siku naelewaka tu kama uko vumbi tu vibudongo, vumbi ya kupeperushwa. Ungeelewa hivi, ungeshusha kiburi, ungeshusha majivuno, ungeshusha kudharau wengine. Unazarawaka wengine juu kwae. Basi unakumbukaka kama uko mavumbi. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura yake ya 1 mstari wa 26, 27. Pale Mungu anaumba mtu kwa mfano wake. Ni kusema kwa mfano wa Mungu, ina maana mtu ni wa milele. Mtu ni wa milele. Aliumba mume na mke, akawaumba kwa mfano wake, akawaumba. Wende soma maandiko. Andiko lingine ni Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7. Hii inashusha kiburi kabisa. Mungu akatoa mavumbi, akatengeneza sanamu ya mtu. Acha niiseme sanamu. Soma maandiko taelewa mzuri kile ninachokiongea. Akaumba kile kitu, lakini akapuliza ndani yake pumzi ya uhai. Jina la Bwana libarikiwe. Ile pumzi njo yenye inaitwa sasa maumbile ya Mungu, sura ya Mungu, uungu ndani ya mwili, ndani ya vumbi. Na wakati ameumba ile, mtu akawa hai, akawa nafsi iliyo hai. Mchanganyiko ya vumbi na pumzi ya uhai ikaleta nafsi iliyo hai. Jina la Bwana libarikiwe. Acha nikuambie hivi. Mhubiri 12 mstari wa 7 ametuambia kwa mwisho kila mmoja atarudia alikotwaliwa. Ni kwamba vumbi itarudia udongoni, na pia roho ambayo ilitoka kwa Mungu, sasa ile iliyopuliziwa ndani ya pua ya mtu, ndani ya pua ya kile kifoto, itarudia kule ilikotoka kwa Mungu. Ndio maana niko nakwambia sherti turudie kwetu, lakini hautasikia. Sherti. Probleme ya kurudia iko obligatoire, lakini maandalizi ya kurudia iko volontaire. Ni shwa. Maandalizi ya kurudia, utarudiaka namna gani? Sa unasindikizaka wengine kumakao, unabasindikiza Gabiro, unabasindikiza kusheme di ciel, unabasindikiza fasi yote kukaburi pale mahali yake ya mwisho. Unahuzunikaka, lakini unasababu kama ni somo kwako na kwangu. Huyu amerudia na nini? Wakati amerudia,
chochote alichokuwa nacho, nyumba, mke au mume, watoto au mzazi, mali, franka kubanke, vyote binabakia s'il vous plaît. Na nguo yenye balimuvalisha kuko beba nenda kauza nguo za mpya, munafanyaka mzuri, ni heshima kwa kumulaga, lakini eske anajua hata kama amevala ile nguo? Hajui. Na kama amebakia pale, zile nguo zitaoza pale, baada ya siku fulani ukaenda kachimbulu utazikuta, lakini yeye hautamkuta tena. Mungu atusaidie sana tuelewe hiki kitu. Sasa wakati udongo unarudia kwa udongo, hakuna hata mateso moya. Ndio maana wengi wanasemaka amepumuzika, na wengine wanaandika seme apumzike kwa amani. Ile ni mwili. Kurudisha mavumbi kwa udongo iko sagisi kukamata maji mubasin. Unashota kopo ya maji unaenda mwanga mubasin ingine. Probleme ni nini? Ile maji yenye ilishakuwa mubasin labda hauwezi ikunywa tena, lakini ungali unaweza inawa. Nani alikwambia kukaburi hakuwezi ota legime? Mungu akwenda tusaidia. Ni udongo tu benye banaozeaka mumapori. Uliza mkongomani mwenye kujiheshimia, atakwambia watu wameoza kupori, wengine wametupwa kumaji, wengine wamefia wapi, wazazi habajue kama mtu alishaka kufa au hapana. Lakini hii yote mwisho ni kurudi mavumbini. Wakati anarudi, unamwanga maji yenye ilikuwa mkopo, unaimwanga mubase. Utaitofautisha tena. Vile vile mwenye kukufa akioza amegeuka udongo. Kesho yake ukifika tia jembe, utapata mboga, utavuna. Kumbe tusijivune. Pakala sabuni, okay. Pakala mafuta, okay. Pika veste tayari, pika robe ya mzuri, asante. Mungu asifiwe, ni sababu tungali na pumzi ya uhai. Lakini sasa pumzi naye atatoka, ataenda wapi? Kama udongo, mavumbi tarudi kwa mavumbi, mavumbi tarudi kwa udongo. Très bien. Sasa pumzi ya uhai itakwenda wapi? Kumbuka, nikukumbushe kitu kimoja. Pumzi hii iliumbika kwa mfano wa Mungu, ni kwamba inakuwa na uhai ulio wa milele. Lakini sasa namna ya kuitayarisha kwa kurudia ina shurti zake. Itarudi namna gani? Aseme matendo ya mtu yatamfuata. Mungu atusaidie sana. Wewe ni matendo gani yatakayo kufuata? Kama unaishi hapa chini ya jua, elewa ya kwamba Kristo alisema hivi katika Yohana 14 mstari wa 2. Kitabu Injili ya Yesu Kristo kama alivyoandika Yohana sura yake ya 14 mstari wa 2. Tusome katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Nyumbani mwa Baba yangu muna makao mengi. Kama isingekuwa hivyo, ningalikwisha waambieni. Sasa nakwenda kuwatayarishia nafasi. Amen. Bahati tulio nayo ni kwamba tuna mtu aliyekwenda kututayarishia nafasi, na yeye si mwingine ni Yesu Kristo aliye hai milele na milele. Jina la Bwana libarikiwe. Yesu Kristo anaacha wanafunzi na anawapa ahadi nzuri sana. Msifadhaike mioyoni mwenu. Na sisi ujumbe huu leo ni kwetu kwamba tusifadhaike. Kristo amekwenda kututayarishia makao kwenye tutafikiaka. Ni kusema hivi, kama ulikuyaka mkizungu, ulifanya mzuri kukuya, lakini ukwe na ikalo na jiuliza, niko na nyumba kuvilaji. Kama unaweza rudia kuvilaji, sawa, Mungu asifiwe. Lakini pia unaweza enda kwa mtu na unafika iko na nyumba, jioni utakapotaka lala, wataulizana, je, mulisha tayarisha kwenye mgeni wetu atalala?
Ni probleme ya kutayarisha, ni kuweka vitu, kuandaa nafasi, labda kutandika, kuweka dra nzuri, kuweka kitanda kizuri, kiti kizuri. Yesu anatuahidi, anatuambia hivi, nyumbani mwa Baba muna makao mengi. Kwanza ni kusema makao iko. Kwenda kuandaa ni kuandaa ili kila mmoja afikie katika starehe zake. Ndio maana nakuomba na wewe, kusudi ufike pale kwenye Yesu iko, inabidi uwe miongoni mwa wale waliompokea wakamkubali kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Na ndio lengo ya somo hili. Nataka ukubali Kristo kusudi ujue ya kwamba mahali utakaporudi, sababu ni sharti turudi. Sasa kusudi urudi kwa raha, kwa shangwe, kwa furaha kubwa, bila machozi, ni kuwa ulimpokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kuwa Bwana ina maana gani? Ina maana umwachie nafasi ya kukuongoza, awe kiongozi mwenyewe. Akisema acha hiki, unaacha. Akisema fanya hivi, unafanya vile. Tatizo inayoleta mshangao, hata makanisani kuna watu wameingia, lakini hawajamupa Kristo kuwa Bwana wa maisha yao. Wanakiri kwamba ni Mwokozi, ndio. Wanaweza kukiri kwamba Bwana ni Kristo, ni Bwana, ndio, lakini kumuita Bwana haimaanishe tu amekuwa Bwana. Hapana, sio ya midomo bure. Ni kumupa nafasi ya uongozi kama kiongozi shujaa. Ukikubali kwamba Kristo ni Bwana, anaposema usizini, acha kuzini, acha kabisa. Anaposema usitukane, acha kutukana. Ametupatia amri. Kuna amri 10 ambazo Kristo ameleta, amezigeuza 2. Ile ambayo tulikuwa tunasema usiwe na miungu mingine ila mimi, usiibe, usizini, usishuhudie uongo, waheshimu baba na mama. Yale yote yamefungwa katika upendo. Ukimpenda Mungu kwa moyo wako wote, kwa akili yako yote, na kwa nguvu zako zote, utaokolewa. Lakini ingine inayofanana na hii ni kumpenda jirani kama unavyojipenda mwenyewe. Sasa kaka, dada, mama na baba, ninyi mnaonisikiliza leo, jiulizeni kwanza. Unapoona namna unavyotembea, namna unavyoishi, namna unavyojipenda, ni vile unavyomtendea mwenzako? Leo tunaona watu anaweza kuwa na poste 2, 3, 4 za kazi, anaandikwa na anapokea mishahara kubiro 4 mtu moya, lakini hapana taku dunia ase kuko bashomere, hapana, mujamaa yake, mtoto wa baba mloko, mtoto wa baba mkubwa, mtoto wa shangazi banakosa kazi. Isitoshe ile ni jamaa ya mwili, tuiache, ungeisahabu tu, sababu hamusafiri pamoja. Sasa hawa wasafiri wa kiroho mnaosafiri nao, mnapiga ngoma pamoja, Yesu, Yesu ahimidiwe, haleluya, amen. Unafanya nini kusudi nao wachangishe kwa ile michango ya kanisani? Unawapatiaka kukazi? Ulishaka bambia mbona nilikuwa na poste 2, sasa mimi naona wende useme tu kwa patro yako, aseme nimechoka na hii moya, sasa muipatie huyu njo mwenyewe anibakilie pale. Uko na ile uwezo, lakini vinakushinda. Na wewe uko naenda mbinguni, Yesu aliendaka kutayarisha makao, na wana kutayarishia. Kama ndio, Bwana Yesu asifiwe. Kama hapana, rekebisha mwendo. Nimekuwa nikizungumzia waimbaji wa Kristo. Wakristo kanisani wanaleta mshangao mkubwa. Ingekuwa kila Mkristo alimupa Kristo maisha yake awe kiongozi, bapaster, bachungaji, mungekosa kazi ya kutenga. Habari ya kitengo haingelionekana kanisani. Lakini leo watu wangali wanatengwa,
Ni kwa sababu Kristo hajayaongoza kabisa kabisa maisha. Amena, amena mpendwa. Sikia, acha nikwambie siri moja. Ukiwa Mkristo na unaelewa ya kwamba wewe ni msafiri na mpitaji katika ulimwengu huu, utarudi nyumbani, ulipashwa ishi sawa mtoto mwenye ni mkosa adabu kwa watu. Acha nikwambie hivi, kama weye mzazi unatuma mtoto wako aende ishi kwa shangazi yake, kisha unamwambia hivi, siku shangazi atakutumaka usiitikake, siku taitikaka desorme hautakuwaka tena mtoto wangu. Ile ndio habari tuko nayo mwa hii dunia. Shangazi atakuwa anapigaka ule mtoto kila leo, sababu ni mkosa adabu kwake, hatumi wake kama mtoto anakutii. Na ule mtoto mkosa adabu, labda habatamuuziaka na nguo, labda habatamuuziaka na kiato, wala kumlipia masomo kule kwa shangazi, maana ni mkosa adabu. Hii mfano nataka kukwambia nini na kuniambia nini? Inatufundisha ya kwamba tukielewa tuko wasafiri na wapitaji katika dunia hii, tutasikiliza Baba aliyetutuma huku. Unajua kuzaliwa ni kusudi la Mungu, kuishi ni kusudi la Mungu. Kuko baba na kufiaka ku maternite, wengine mamimba zinatokaka bila hata wazazi kukusudia, lakini sie tuliishi ile 9 mois mutumbu. Okay, très bien, Mungu akachunga, tukazaliwa ibebe, tukanyonya, tukakomala, mie na wewe mwenyewe uko anisikiliza. Alafu sasa tunafika, Mungu anatuambia hivi, kwa hii dunia msimutii baba wa dunia hii aliye Shetani. Akikwambia ulewe, katala bulevi. Akikutuma kuvuta bangi, katala. Akikutuma kuzini, kataa. Chochote utakachokifanya ni kile mimi nitakusinyale, nitakuruhusu. Na nitakuruhusu hiki kupitia neno langu, kupitia watumishi wangu, kama Pastor Paul anavyoongea hivi leo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe uko mwa hii dunia, uko msafiri, lakini habari ya nganda uko kwayo, habari ya uzinifu uko kwayo, habari ya bulevi uko kwayo, habari ya bwizi uko kwayo, uwaji, makomploko wengine uko kwazo. Finalma unatii nani? Na Baba anasema ukitii kule kwenye uliendaka, njo kwa hii dunia hautapata nafasi ya kurudilia, ubakie kule, manake ule mwenye ulitii njo baba yako. Njo unasikia maandiko yanasema waongo wote ni uzao wa Shetani. Lakini tunakuwa mu makanisa yenye batu banayala bongo, paka kusingizia mzee wa kanisa, paka kusingizia pastor, paka kusingizia mchungaji, kuchonganisha shemasi na muinjilisti, kuchonganisha mama kiongozi na baba nani, kuchonganisha fulani na fulani. Hawa ni watu ambao baba yao ni Ibilisi, na kwa mwisho wasiamini kwamba watarudia kwa baba aliyetuumba, muumba wa mbingu na nchi. Hapana, wasiamini kwamba katika yale makao Kristo aliyokwenda kuandaa na yao imo. Hapana. Ndio maana nakuomba, kama uko na ndugu yako mwenye leo amekutangulia, jana alikutangulia, jua kwamba na weye kesho tatangulia wengine, na mie kesho ndatangulia wengine. Lakini cha kujua ni nini? Ni kuwa na matumaini kwamba wakati vumbi inarudi kwa udongo na roho inarudi kule ilikotoka, tumerudi tu nyumbani, kila mmoja amerudi kwao. Alafu shida ni kwa yule ambaye atapotelea kwa watu, sababu hakutii sauti ya baba aliyetuumba, mwokozi wetu Yesu Kristo. Alafu yeye hatapata nafasi pa kurudilia. Mungu atusaidie sana. Fundisho letu asubuhi ya leo, nimetaka nikwambie kwa siku hii ya leo, jiandae, jiandae, tutarudiaka. Ikipende sikuwe leo, lakini tutarudiaka. Njo maana kile ulicho nacho, ulichokipata, angalia namna ulikipata. Acha nikumbuke, Zakayo akamwambia Kristo,
mali zenye niko nazo muko ndani za kunyang'anya, na sababu muko za kunyang'anya, nitarudishia kila mwenye nilinyang'anyaka mara 4. Bo, weye mali zenye uko nazo hamuna za wizi, haukuiba ku gouvernement, haukuiba muonje, haukuiba hapa na pale. Mungu atusaidie, akufunulie vyenye vilifunuliwaka kwa Zakayo. Na kama uko bien, kumbuka pembeni yako hakuna jirani mwenye analalaka njala na unashiba na umetupa chakula kuyalala. Wona fikiri Mungu alikupatia vya mingi, si juu ya kupima upendo yako. Lakini hata mpango wa kanisa wa upendo hauendi, na inayosemeka tupendane, tupendane, tupende jirani kama tunavyojipenda. Weye kweli, hakikisha unampenda jirani, hakikisha unampenda Mungu, na hakikisha umempa Kristo maisha yako awe Bwana, ayatawale, na akiyatawala yataokolewa, si automatic, yataokolewa. Nimetaka nikwambie leo, hata kama tutasafiri, ndugu ambaye anaweza kusafiri kurudi nyumbani kwa Baba mbele yako, ukimlilia basi umulilie kwa moyo wa matumaini. Siseme kama kumlilia ni vibaya, hapana, lakini kwa moyo wa matumaini kwamba amerudi kwa Baba na siku moja utamkuta, mtaonana. Na kama hapana, uko siri kama hakumupa Kristo maisha yake, kama alishaenda, umulilie kwa huzuni kali, sababu hamutaonanaka tena. Na kama angali hai lakini bado hajamupa Kristo maisha yake, musukumie hii video, umsaidie, labda itamsaidia. Unaweza kuwa ulishaka muonya hakusikia, lakini labda kupitia video hii inaweza msaidia. Ni neno la Mungu, litadumu, lina uhai. Alafu ujue ya kwamba hata kama tukisafiri, hatusafiri kwa kupotea, lakini tunakwenda kuishi mahali pa kudumu sasa. Sababu katika dunia hii tumeona kwamba hatuna mahali pa kudumu, lakini kule tuendako, sababu tunakwenda kwa hali ya uungu, kwa ile pumzi ya uhai Mungu aliyopuliza ndani yetu, ndio inatupatia uzima wa milele. Sherti ule uzima wa milele tuuishi katika ule mji Kristo aliyokwenda kutuandalia. Sababu ya ile tuwe na matumaini, tujiandae kurudi nyumbani, pia tuishi kwa imani katika Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Mungu atubariki. Amen.